Vamos a ir a la palabra de Dios. We're going to go to the Word of God. Los niños ya pasaron a su The clase children went to their class. y vaya conmigo, abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 2 Open your Bible and go to 1 Corinthians chapter 2. y le pido que mantenga su mano, su dedo en esa escritura, And I'm going to ask you to keep your finger in that scripture. porque vamos a regresar una y otra vez. Because we're going to keep going back again and again. Hoy vamos a mover la Biblia. Today we're going to use our Bible. Vamos a sacarle las telarañas ahí y el polvo que tiene acumulado. We're going to take off the dust and the cobwebs that they have. ¿Cuántos vinieron a aprender la palabra de Dios? How many came to learn Amén. the Word of God? A ver, le pregunto, ¿cuántos vinieron a aprender la palabra de Dios? Let me ask you again, how many came Déjeme to learn ver the su Word of Biblia, God? por favor. Let me see your Bible, please. A ver, acá no veo Biblias. I don't see any Bible. ¿Y los de la alabanza? What about the ¿A qué vienen sin Biblia? worship team? Why you came without a Bible? Eso, ahí, qué bueno, amén, gloria a Dios. Ahí está Manuel con su Biblia. Emmanuel with his Bible. Y hasta me hizo así Manuel, así como, aquí está. Emmanuel make it like this. Sí, Tell me, acostúmbrese. Get used to it. Siempre que venga a la casa de Dios, Every time you come to the house of traiga the su Lord, Biblia. bring your Bible. Porque en la palabra de Dios Because in the Word of God, es donde Dios nos habla. that's where the Lord Amén. speaks to us. Amen. Entonces ya tiene 1 de Corintios capítulo 2, verso 4 en adelante. Do you have 1 Corinthians chapter 2 verse 4? El título de este mensaje The es title of this message is Madurez, Sabiduría y Gloria. Maturity, Wisdom, and Glory. Madurez, Maturity, sabiduría y Wisdom gloria. and glory. Voy a leer del versículo 4 en adelante. I'm going to read from verse 4. Cerremos un momento los ojos y Let's oremos. close our eyes and pray. Padre, oramos, Señor, Father, we pray, Lord, para que tú quites toda distracción en este so lugar. you can remove all distraction from this place. Toda distracción en la mente, en los All pensamientos, distraction in the mind and in the thoughts. todo cautiverio en la mente All captivity in the mind se ha quitado, Señor, can be removed, Lord, por la unción de tu Espíritu Santo. by the anointing of your Holy Spirit. Que los pensamientos vengan a la obediencia a Cristo. And the thoughts can come to the obedience of Christ. Y oramos, Señor. And we pray, Lord. Repita conmigo, oramos, Señor, Repeat with me. We para que tú traigas sabiduría, pray so you can bring wisdom, revelación revelation, y conocimiento de tu voluntad. and knowledge of your will. Señor, que el Espíritu de verdad Lord, for the Spirit of truth quite toda mentira can remove every lie que pueda haber en nuestra vida. that can be in our lives. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. Y el pueblo de Dios And dice, the people of God. amén, says déleselo amen. fuerte, fuerte al Señor. Bit loud and big to the Lord. Verso 4 dice, y mi palabra, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. And my speech and my preaching were not with the persuaded words of human wisdom, but with the demonstration of the Spirit and of power, so that your faith should be not founded on the wisdom of men, but on the power of God. Entonces el apóstol Pablo está enseñando Apostle Paul is teaching, y está dejando muy claro and he's living very clearly que las palabras que él hablaba that the words that he was speaking, no era para convencerlos en sus razonamientos. they were not to convince them in their own reasoning. Tampoco eran palabras elegantes o seductoras, There were no seductive or elegant words diciéndole a las personas lo que ellos querían escuchar telling them what they wanted to hear, o haciéndoles promesas de cosas que ellos anhelaban. making them promises of things they wanted to have. ¿Te has dado cuenta que a veces hay personas que hablan mucho You have seen that there's people that speak y a hablan lot, precisamente lo que las personas quieren escuchar? and they speak precisely what people want to hear. Por ejemplo, al expresidente de México For example, the ex-president of Mexico, decían que había ganado las elecciones they said that he won the election porque tenía un mensaje populista. because he had a popular message. Quiere decir que a todos le decía lo que ellos querían escuchar. Meaning he was telling them what they wanted to Y hear. por eso todos estaban contentos con él
And that's why everybody was happy with porque him. a cada uno, a cada sector Because to everyone and every sector de la población of the population, le decía lo que ellos necesitaban escuchar. he was telling them what they needed to hear. Pablo le dice, yo no vengo de esa manera. Paul tells him, I'm not hearing that way. La manera en que Pablo predicaba And the way that Paul was preaching, era con demostración del Espíritu Santo, it was with demonstration of the Holy y de Spirit poder. and power. Es decir, que él fluía a través de los dones Meaning he will flow in the gifts of the Spirit, de ciencia y of revelación, faith, science and revelation, de profecía, prophecy, de milagros, miracles. hacía liberaciones de gente que tenía demonios. He will make people with demons that will cast them Y free. esa era la demostración del Espíritu Santo And that was the demonstration of the Holy y del Spirit poder de Dios. and on the power of God. También enseña que la fe no está fundada en las enseñanzas. It is not founded on the teachings. Póngame atención en esto, por Pay favor. attention to me in this. La please. fe no está fundada en las enseñanzas Faith is not founded on the teaching, de la palabra de Dios but the power of God sin el poder de Dios. without the power of Es God. decir, que enseñanzas sin poder, Meaning that teachings without power, enseñanzas sin manifestación de poder, teachings without manifestation of power, son enseñanzas de sabiduría humana. they are teaching of human wisdom. Pero cuando la enseñanza de la palabra But when the teaching of the word viene con la manifestación de poder, comes with the manifestation of entonces es el Espíritu power, Santo then is the Holy Spirit el que está impartiendo la fe a la the iglesia. one that is imparting faith La to fe church. se fundamenta. Faith gets fundament. Diga conmigo fundamento. Say it with me, fundament. El fundamento no está en lo que viene y enseña a alguien, The foundation is not in when something sino comes, se but it comes fundamenta and teaches, but it is en el founded poder de Dios, in the power of God, no en las palabras not in the words y en las enseñanzas que nosotros podemos traer, and in the teachings that we can bring. sino nuestra fe está basada y fundamentada But our faith is founded on based en la manifestación de poder y del Espíritu in the manifestation of power and que Dios spirit hace that God does cuando la palabra se predica. when the word is being preached. Por eso dice en el libro de los Hechos That's why it says in the book of Acts, que mientras que los apóstoles predicaban el Evangelio, that while the apostles were preaching the el gospel, Señor les ayudaba en la predicación the Lord was helping them in the con preaching señales, milagros y with prodigios. signs, miracles, and prodigies. Ellos predicaban They will be preaching, y Dios hacía milagros y prodigios. and God was doing prodigals Porque ahí and miracles. dice el apóstol, ahí se fundamenta nuestra fe The apostle says that's where our faith is en el founded, poder de Dios. in the power of Diga God. conmigo fuerte, Say it la with me. fe Faith, está fundada it's founded. en el poder de Dios. In the power Amén, of denle un God. aplauso al Señor. Give a big applause to the Lord. Luego a partir del verso 6, After from verse 6 forward, hoy le voy a dar enseñanza. I'm going to teach you today. A partir del versículo 6 vemos la revelación por el Espíritu de Dios. Going after verse 6, we can see the revelation of the Spirit of God. Dice en el verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, que mueren, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca hubiera crucificado al Señor de gloria. But we speak wisdom among those who have come to the maturity and wisdom, not of this world, not of the prince of this world who are preaching, but we speak the wisdom of God in mystery, the hidden wisdom which God presented before the ages of our glory, which one of the prince of this world knew, for it that they had known it, we will never have crucified the Lord of glory. Sí. Entonces la sabiduría, ¿cuántos quieren sabiduría de Dios? How many of you want wisdom of God? Bueno, la sabiduría de Dios no es para todos. The wisdom of God is not for everyone. No la reciben todos. Not everyone Es decir, receive it. está disponible para todos, I mean, it is
available for everyone, pero no todos la pueden recibir. but not everyone can receive it. Solamente la reciben They only can receive it aquellos que han alcanzado la madurez. those that have reached the maturity. Y la madurez trae sabiduría. And maturity brings wisdom. Cuando la palabra habla de alcanzar, When the word speaks about reaching, habla de aquello que se está persiguiendo. it speaks about what someone is pursuing. Es cuando logras llegar hacia la meta. Is when they get to the goal. Entonces, quien no esté buscando sabiduría So the one that is not looking for y wisdom persiguiendo la sabiduría, and pursuing the wisdom, nunca va a tener madurez espiritual. they're never going to have spiritual maturity. El problema en la The iglesia problem in the church, es que hay mucha inmadurez en el cuerpo de Cristo. there's so much immaturity in the body of Christ. Y ese es el problema por el cual no podemos comprender la sabiduría de Dios. And that is the problem why we cannot understand Las, the power of God. las cosas profundas de Dios. The deep things of God. Dice la escritura, la sabiduría que fue oculta. The scripture says the wisdom that was hidden. Esa sabiduría no puede ser entendida de una manera natural. That wisdom cannot be understood in a natural way. Por ejemplo, los que son programadores By example, those that are programmers, hacen programas they make programs en sistemas on systems computacionales. with computers. El lenguaje de aquellos que hacen sistemas The language of those that make systems, son cosas que ningún otro puede entender, solamente quien los hace. those things are only can understand those the one that Y a that make veces them. los que son programadores And sometimes the word that are the programmers, y conocen el lenguaje, and they know the language, a veces les es difícil entender la programación de alguien más sometimes it's difficult for them to understand the programmation porque of somebody está else codificada. because it's fixed. Cuando usted es un Encoded. código This is a code. y cuando nosotros agarramos, por ejemplo, una aplicación, And by example, when we get an app, agarra su tablet, you get your tablet, usted mira imágenes, you can see images, mira movimiento, you see movement, escucha el you sonido, can hear the noise. pero todo eso viene a través de una programación But all of that comes by a programmation. que solamente los que entienden el código That only the ones that can understand the pueden code mover la programación can move the programmation. y pueden entender cosas And mayores they can understand greater things. porque entienden ese lenguaje. Because they understand the La language. sabiduría de Dios, The wisdom of God, aunque está disponible para todos, even though it's available for everyone, no todos lo pueden entender. not everyone can understand Lo it. pueden decodificar, lo pueden entender They can decode it or understand it. aquellas personas que son maduras espiritualmente. The people that are maturely, spiritually. Es decir, que cuando el pastor predica o enseña, Meaning when the pastor's teaching or o a preaching, veces cuando lees la palabra de Dios, or sometimes when you read the word of no lo God, entiendes. you don't understand Y it. dices, es que el pastor está loco, And you say the pastor's crazy. ya se le voló la cabeza. His head blew off. Los mexicanos decimos, le echa mucha crema a sus tacos. And Mexicans say they put a lot of cream Y in no their podemos tacos. entender, And we cannot understand porque solamente se puede entender por aquellos que tienen madurez. because it can be understood by those that have Por maturity. eso Jesús dijo, quisiera hablarles tantas cosas ahora. That's why Jesus said, I will want to speak to you many Se lo dijo a things. sus discípulos. He told that to his disciples. Le dijo, pero no lo van a soportar. He said, but you guys are not going to be able to Pero hold cuando it. el Espíritu Santo venga, But when the Holy Spirit comes, Él les hablará todas las cosas. He will speak to you all the things. El apóstol Pablo le enseña a la iglesia, Apostle Paul teaches the church debiendo de recibir ya comida sólida, that they have to receive solid food. no puedo darles comida sólida. He said, I cannot give you solid food. No puedo traer revelación profunda de la palabra I cannot bring deep revelation of the word y del corazón de Dios y de los planes de and Dios, of the heart and plans of God porque no lo pueden soportar, because you're not going to be able to hold it in. porque necesitan la lechita espiritual, Because you need the spiritual milk. porque no pueden comer los bocados grandes, Because you cannot swallow the big bites. porque son inmaduros. Because you are immature. Entonces diga conmigo, la revelación Say it with me. The revelation viene con la madurez comes with maturity. y con la madurez And with the maturity, viene la sabiduría. the wisdom comes. Entonces tener muchos años en la iglesia
been many years in the church. ni te hace maduro ni te hace sabio. It doesn't make you wise or mature. Es más, puedes conocer qué es lo que dice la Biblia, You can know what the Bible says, pero no ser sabio. but not be wise. La sabiduría The wisdom revelada por el Espíritu Santo revealed by the Holy Spirit se convierte en inteligencia espiritual reaches into spiritual intelligence para saber las cosas que nosotros tenemos que hacer en la vida. to know the things that we need to do in life. Dios te dice lo que tienes que hacer, God tells you what you need to do, pero no te dice cómo hacerlo. but He doesn't tell you how to do it. Te dice, entiendes cómo hacerlo He tells you you understand how to cuando do el it Espíritu Santo decodifica o cuando el Espíritu Santo te hace entender when the Holy Spirit decodes or He makes you understand lo que Dios te quiere decir. what God wants to tell you. Y esto viene cuando nosotros maduramos. And this comes when we Amén. mature. Dile al que está a un Amen. lado de ti, ya es tiempo que madures. Say the one next to you, it's time for you to Ya es mature. tiempo que crezcas. And it's time for you to grow. Entonces, hablamos sabiduría en misterio. We speak wisdom and mystery. Solamente la podemos entender We can only understand it cuando nosotros profundizamos en la palabra de Dios. when we go deep into the Word of God. Entonces, la sabiduría que recibimos de Dios, The wisdom that we receive from póngame God. atención en esto. Pay attention to me La in this. sabiduría que recibimos de Dios, The wisdom that we receive from God. la cual fue destinada desde antes de la fundación del mundo, It was destined before the póngame foundation of the atención, world. Pay attention. para nuestra gloria. For our glory. No está hablando para la gloria de Is Cristo that speaking for the glory of ni Christ para la gloria de Dios. or for the glory of God? La cita que acabamos de leer The chapter that we just read, dice que esa sabiduría it says that wisdom está destinada para nuestra gloria. Diga Es- conmigo fuerte, para mi gloria. destined for our glory. En Proverbios capítulo 3, Proverbs chapter 3, verso 13 al 15, verse 13 to 15. dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar con ella. Blessed is the man who wisdom is fine and that he obtains intelligence. For their gain is better than the gain of silver, and it fruits more than the fine gold. It is more precious than the precious stones, and everything you can want cannot be compared to it. En Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 12. First Chronicles 29, verse 12. Primera de Crónicas 29, 12. First Chronicles chapter 29, verse 12. Dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está fuerza y poder. Está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Riches and glory are from you, and you rule over all. In your hand is strength and power, and in your hand to make great and to give power to all. Dice la Escritura que aquel que encuentra la sabiduría The scripture says that the one that finds the wisdom, se convierte en una persona it inteligente. turns into a smart person. Y esa sabiduría e And inteligencia that smart and maturity es mucho más valiosa que todo el oro y las piedras is preciosas. much more valuable than all the gold and precious stones. Y dice que tiene más ganancia, diga conmigo ganancia, And it says that it has more gain que todas las cosas que tú puedes desear en la vida. than all the things that you can desire Está in hablando life. de cosas, It's diga speaking conmigo about fuerte, cosas. Things, say it with me. Things. La sabiduría The wisdom me lleva a obtener las cosas, takes me to obtain the things. no importa el valor que tenga, It doesn't matter the value that no they have. importa que sea un valor excesivamente grande. It doesn't matter if it's excessively a big price. La sabiduría y la inteligencia The wisdom and the intelligence me habilitan para poder tener esas cosas. habilitates me to be able to have those things. ¿Por qué? Why? Porque dice la Escritura que las riquezas Because the scripture says that y the la riches gloria proceden de Dios. and the glory becomes from God. Donde hay gloria, Where there's diga glory, conmigo, donde hay gloria, say with me, where diga there's fuerte, glory, no quiero que se duerma, I diga don't fuerte, want you to donde hay fall gloria, asleep. Say with me, where there's hay glory, riquezas. there are riches. Donde hay gloria, Where there's glory, hay there riquezas. are riches. Volvamos a la otra escritura. Let's go back to the other scripture. Dice, esta sabiduría es para su gloria. ¿Para qué?
It Para says, su, this para la wisdom gloria de quién? is for your glory, for the glory of Su, who? diga conmigo, mi gloria. My glory, say it Y with si me. la gloria And if the glory trae las riquezas, brings the riches, ¿para quién son las riquezas? who are those riches are for? Dígalo fuerte, grítelo Say para it mí. loud, yell it for me. Entonces la gloria, So the glory, esa sabiduría that wisdom que trae la gloria de Dios en mi vida, that brings the glory of God into my tiene un life, beneficio muy grande. it has a very great benefit. Regresemos ahí a Primera de Corintios capítulo 2 Let's go back to 1 Corinthians y chapter sigamos 2, leyendo en el versículo 9 en and adelante. let's keep on reading verse 9 forward. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. But it is written, things that I did not see, nor hear, or nor have they science in a heard of man, they are those that God has prepared for those who love him. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. But God revealed them to us by the Spirit of the Spirit searches all things, even the depths of God. Lea conmigo fuerte todos, verso 11, para no sentir que estoy solo. Verse 11, read everybody with me. Verso 11, ¿qué dice? 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. For who among men knows the things of men but the Spirit of men in it? Neither did anyone know the things of God except the Spirit of God. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Diga fuerte conmigo, el espíritu del mundo. Say with me, the Spirit Fuerte, of the el world. espíritu Loud. The Spirit del mundo. Quiero que of recuerde the world. I esto. want you to remember this. Sino el espíritu que proviene de Dios, But the Spirit that comes from God, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. that we may know what God has given us. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, Which we also speak not by words taught by human wisdom, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. but in words taught by the Spirit, accommodating the spiritual to the spiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. But the spiritual man does not perceive what things of the Spirit of God. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Because they are foolishness to him and they cannot be understood by them. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Because they are spiritual and discerned. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. For who knew the mind of the Lord, who will understand him? Entonces la Escritura me dice que no todo el que es espiritual es maduro. The scripture tells me not all the ones that are mature are spiritual. Y tampoco quiere decir que ha alcanzado sabiduría. And it doesn't even mean that they have reached the wisdom. Alcanza la sabiduría y la madurez They reach the wisdom and maturity, aquel que es escritural. the one that is in the word. Es decir, el ser espiritual, Meaning being spiritual. nosotros somos espíritu. We are spirit. Tenemos un alma We have a soul y vivimos en un cuerpo. and we live in a body. Todos somos espirituales. We are all spiritual. Pero eso no quiere decir que seamos maduros. But that doesn't mean that we are mature. Y también la Escritura me dice The scripture also tells que me no todos los que son espirituales that all of the ones that are spiritual proceden del Espíritu de Dios. proceed from the Spirit of God. Dice la Escritura, no hemos recibido el espíritu del mundo. The scripture says we have not received Diga the spirit conmigo of el the world. espíritu del mundo. Say it with me, the spirit of the world. Entonces hay quien es espiritual These are those that are spiritual
Porque tiene el espíritu del mundo. Because they have the spirit of the world. Dice también la escritura, no hemos recibido el espíritu de temor. The scripture also says we have not received the spirit of fear. Eso no tiene que ver nada con la madurez. That has nothing to do with maturity. Diga conmigo, es un espíritu. Say it with me. It's a spirit. Es espiritual, It's a spiritual. pero no procede de It Dios. doesn't come from God. Por ejemplo, el espíritu de hechicería y de For brujería. example, the spirit of sorcery and O sea, witchcraft. esa gente es espiritual. Those people are spiritual. ¿Se da cuenta? Es Can you see that? espiritual. They are Porque, spiritual. porque es un espíritu, es un demonio. Because it's a spirit, it's a demon. ¿Ah? Por ejemplo, el espíritu de Jezabel. By example, the spirit of Jezebel. El espíritu de Jezabel se mueve dentro de la iglesia. The spirit of Jezebel moves inside the church. Y las personas que se mueven en ese espíritu And the people that moves under that son spirit, personas que manipulan they're people that manipulate emocionalmente y sentimentalmente. emotionally and sentimentally. Que cuando hablan That when they speak, se ven muy espirituales. they seem very spiritual. Y sí lo son, And they are. pero no por el espíritu de Dios. But not by the spirit Son of God. espirituales They are spiritual. y hablan como un agente And espiritual, they speak like a spiritual pero se person, mueven en un espíritu de división, but they move in a spirit of en un division, espíritu de sensualismo, in a spirit of sensualism. y son espirituales. And they are spiritual. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos enseña For example, Apostle Paul is que teaching hay us falsos profetas en la iglesia. that there are false prophets in the church. Falsos profetas que hablan muy espiritual, False prophets that speak very spiritually, pero que se mueven en un espíritu de mentira but they move in the spirit of lie. y se ven muy espirituales. And they seem very spiritual. Entonces quiero que usted comprenda la I diferencia want you to understand the entre difference espiritual between spiritual y una persona madura. and a mature person. No tiene que ver nada cómo habla. It has nothing to do by Lo the que way me you speak. hace maduro What makes me mature y con sabiduría and with wisdom es la palabra de is Dios. the word of God. Es cuando nosotros somos bíblicos, It's when we are biblical. cuando somos escriturales. When we are by the word. El problema con la The iglesia problem with the church es que son is espirituales, that they are pero spiritual, no escriturales, but they are not in the word. porque no basan su vida, Because they don't base their sus life decisiones, and their decisions, sus acciones their actions por la palabra de Dios. by the word of God. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, When we go to the word of God, entonces comenzamos a madurar. then we start to mature. Somos espirituales, We are spiritual, pero crecemos espiritualmente. and we grow spiritually. Cuando recibimos al Espíritu de Dios, When we receive the Spirit of cuando God, creímos en Jesús, when we believe in Jesus, el Espíritu Santo dio vida a nuestro the espíritu. Holy Spirit gave life to our spirit. Dentro de mí y dentro de ti Inside of me and inside of you, vive el Espíritu the Santo Holy Spirit lives. y también tu espíritu, And also your spirit. el espíritu del hombre, The tu spirit of propio man, espíritu. your own spirit. Pero ese nuevo nacimiento But that new reborn, tiene que crecer y tiene que madurar. it needs to mature and to grow. Y madura por la palabra de Dios. And it matures by the word of God. Entonces tenemos cristianos So we have Christians que tienen 20 años en la that iglesia, have 20 years in the church, pero nunca profundizaron en la palabra, but they never went deep into ni the la scripture, palabra profundizó en ellos. and the word did not went deep Entonces into se them. mueven en cualquier otro espíritu, So they move in any other spirit, pero no son espirituales maduros but they are not mature spiritually por el Espíritu de Dios. by the Spirit of God. Entonces lo segundo que encontramos en esta escritura The second thing we find in this scripture es que es imposible discernir is impossible to discern y examinar las cosas and examine the things sin la palabra escrita. without the written word. ¿Sí? Mire esto. Look at this. Dice, sino lo que enseña el Espíritu, But what the Spirit teaches, acomodando lo espiritual a lo espiritual. putting the spiritual with the spiritual. Es decir, que solamente podemos discernir. Diga conmigo discernir. Say with me, discern. Aquel que es maduro The one that is mature, juzga todas las it cosas. judges Diga everything. conmigo, juzga Say it las with me, cosas. it judges Dígalo everything. fuerte, Say it juzga loud.
It judges. ¿Qué juzga? What does it judge? Las cosas. The things. La persona que no es madura The person that is not mature, juzga a las personas. it judges the people. Y Dios enseñó que nosotros no debemos de juzgar And God teaches that we a should be nadie. judging nobody. Pablo dice, yo no juzgo a nadie Paul says, I don't judge y anybody. yo mismo no me juzgo. And I don't judge myself. Un día el Señor juzgará todas las cosas, One day the Lord will judge everything. pero el que no es maduro But the one that is not juzga mature la vida de las personas, judges the life of the people. pero no discierne lo espiritual. But they don't discern the No spiritually. entiende lo que está pasando. You don't understand what's happening. El hombre que es The espiritual man that o is la mujer que es spiritual, or espiritual the woman that is y spiritual, que es madura, and they're mature, discierne las it cosas. discerns the things. Es decir, examina Meaning examine con la mente de Cristo. with the mind of Christ. ¿Quién tiene la mente de Cristo? Who has the mind of Christ? Diga conmigo, yo tengo la mente de Say it Cristo. with me. I have the mind Dígalo of Christ. con fe. Say it with faith. Yo tengo la mente de I Cristo. have the mind of Christ. Ahora, con esa mente, Now with that mind, el hombre y la mujer maduros men and women and men that are mature, examinan todas las cosas they examine all of the things y disciernen los espíritus and they discern the spirits. y no se dejan llevar por las palabras. And they don't let themselves be guided by the words. Jesús enseñó, Jesus teached. por sus frutos los You conoceréis. will know them by their fruits. A la gente no la conoces You will not know por las people palabras que habla. by the words that they're speaking. No la conoces por lo que enseña. You don't know by what they teach. No la conoces por lo que You profetiza. don't know them by what they No la prophesy. conoces porque aparentemente You don't know them because apparently tiene mucha sabiduría y they conocimiento. have so much wisdom and Jesús knowledge. enseñó Jesus que a las taught personas that to the people las conoces you will know them por sus frutos, for their fruits, no por lo que habla. not for what they Entonces, speak. aquel que es maduro So the one that is mature no se deja llevar por las palabras de alguien más, doesn't allow himself to be guided by the words sino of que somebody else. discierne el espíritu en el que se mueve, Discern the spirit in which they're moving. discierne las intenciones del corazón de aquella persona They discern the intentions of the heart of that por person los frutos que esa persona está llevando. by the fruits that that person is Es taking. decir, puede enseñar y profetizar lo que quiera, I mean, they can teach and prophesy whatever they want. pero ¿dónde están los frutos del espíritu? But where are the fruits of the spirit? Amor, gozo, paciencia, Love, benignidad, joy, patience, bondad. goodness. ¿Dónde está el fruto en su vida? Where is the fruit in their lives? ¿Cómo está su familia? How are their ¿Ah? families? ¿Cómo está su How matrimonio? is their marriage? Porque si hay madurez y hay sabiduría Because if there is maturity and y hay wisdom, fruto del espíritu, and there is fruit of the spirit, ese matrimonio tiene que caminar en el orden de Dios. that marriage should be walking in the order of God. Ponme atención, ¿cómo están sus hijos? Pay attention how their children Aquí voy a hablar are. algo que los padres a veces no quieren And escuchar. I'm going to speak right here something that the parents sometimes don't want to hear. ¿Cómo te das cuenta en la madurez de una persona? How do you notice the maturity of a person? ¿Cómo está su familia? How is their family? ¿Cómo está su casa? How is their house? ¿Cómo están sus hijos? How are their children? Entonces, aquel que tiene la palabra The one that has the word puede discernir, can discern, pero no porque cosas raras. but not because of No, weird yo things. siento algo Oh, raro. no, because I feel something Dice, weird. ya trae una mezcla de espiritual y mundanidad. They have a mix of spirituality and the Porque world. dice, yo siento una mala vibra. Because they say, I feel the Siento vibe. una buena I vibra. feel a good vibe. Y dijo, siento los chakras. And they say, I Y feel siento the las cosas. chakra. Y así trae una mezcla de tantas cosas. And they have a mix of so many things. Pero ¿cómo yo discierno, examino lo bueno y lo malo? But how do I discern? I Póngame examine the good atención. and the bad. Pay attention to me. ¿Cómo discierno lo bueno y lo malo? How do I discern the good and the, Lo the que bad? puedo y no puedo hacer. What I cannot Lo que es do. correcto y lo que es incorrecto. What is correct and what is incorrect. Porque la palabra de Dios Because the word of God me deja saber y entender allows me to see and lo que understand puedo y no puedo hacer. what I can and what I can't Y me do. dice qué es And lo que tengo que hacer. tells me what I have to do. Entonces quitémonos de ser cristianos raros. Let's remove ourselves from being weird Christians.
Yo siento en mi espíritu que Dios me está llevando a esto. I feel in my spirit that God is taking me to this. ¿Dónde dice la palabra de Dios Where does the word of God say que es correcto? that is correct? ¿Dónde te dice la palabra de Dios Where does the word of God que tell lo que you tú estás that sintiendo, what you are feeling, pensando thinking, y viendo en esas and visiones seeing in those o visions, viendo en esos or sueños seeing in those que dreams, realmente es de Dios that truly that's from lo God? que tú estás sintiendo y hablando? What you are feeling and Es speaking. por la palabra de Dios. Diga It's conmigo, by por the la word of God. palabra. Say it with me, by the word. Entonces viene gente a veces con cosas muy raras, Sometimes people comes with so gente de weird tantos things. años. People with so many Y yo years. siento, And I feel Dios me habló, God spoke to me. Dios me reveló The Lord revealed to me. y Dios me hizo sentir en mi espíritu And God make me feel in my spirit lo que la hermana trae conmigo. what the sister has with me. Se mueve en un espíritu de hechicería. And she's moving in a spirit of Porque la palabra revelada, sorcery, because the revealed word, diga conmigo lo profundo, say it with me, the deep, lo oculto de Dios, the hidden of God, solamente el Espíritu de Dios lo entiende only the Spirit of God can y el understand Espíritu it. Santo nos lo revela. And the Holy Spirit reveals it to us. Primera de Juan capítulo 4, verso 1 al 3, 1 John chapter 4 verse 1 to 3. dice la escritura. Primera de Juan capítulo 4, 1 John chapter 4 verso 1 al 3. verse 1 to 3. Entonces aquí encontramos, ¿quién está bostezando? No We- bostecen. We can find here, Encontramos el Espíritu de Dios we can find the Spirit of y el God Espíritu del Anticristo. and the Spirit of the Antichrist. El verso 1 dice, amados, Verse 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirit whether they are of God. For many false prophets have gone without into the world. Dice que no puedes creer a todos los It espíritus. says you cannot believe Póngame all the mucha spirits. atención en esto. Pay attention to me No in this. puedes creer You cannot believe a todo aquel que viene y te to dice, all the ones that come to tell Dios you, me habló God spoke to me, y Dios me dijo and God told que me me tenías que dar una ofrenda de $3,000. that you needed to give me a $3,000 Hay offering. gente que hace esto There's people that do y this. gente con el temor que tiene temor de Dios And people that has the fear of dice, God, ay, si Dios le dijo, they said, if God told him, entonces lo tengo que hacer. then I'm going to have to do it. Tú tienes que probar los You espíritus need to test the y spirits. no dejarte And engañar. do not allow yourself to Hay be gente que viene y dice, lied to. The people come está and say, hablando de falsos it's profetas. speaking about false Diga prophets. conmigo, falsos Say profetas. it with me, false prophets. ¿Quién es un falso profeta? Who is a false prophet? Aquel que dice, Dios me habló, The one that says, God spoke to Dios me, me mostró, God showed me, Dios me reveló God revealed to y me, quiere que hagas esto and He wants you to do y this, quiere que te diga and He esto wants me to tell y you entonces this, no sabemos si es cierto o no es and cierto, we don't know if it is or it's not true, pero tenemos que probar but we need to test los espíritus. the spirits. Diga conmigo los espíritus. Say it with me, the spirits. Entonces no todos los espíritus So not all the spirits son de Dios. are from God. Entonces dentro del, a ver, el apóstol está enseñando que dentro de la iglesia Apostle is teaching that inside of the church probemos los we espíritus. should test the spirits. Entonces en la iglesia So in the church, muchos se mueven many move no en el espíritu de Cristo, not in the spirit of Christ, no en el Espíritu Santo. not in the Holy Y Spirit. tenemos que probar esos And we espíritus need to test those porque no spirits, podemos dejarnos engañar. because we don't have to be allow ourselves to be full. Estos son falsos profetas. These are full prophets. Póngame atención aquí. Pay attention to me. in Madure, this. Mature. crezca espiritualmente Grow y spiritually. discierna la palabra de And Dios. discern the word of God. Diga conmigo, la palabra me da madurez. Say it with me. The word gives me maturity. Dice, sino probar los espíritus si son de Dios. It says, but test the spirit if they are of God. Lea conmigo despacio. Read with me Porque slowly. muchos falsos profetas han salido For many false por el prophets mundo. have gone out into the world. Estos falsos profetas, ¿qué hacen? What does these false prophets do?
Jamás, ¿no está leyendo? You're not reading? Es muy fácil It's entenderlo. very easy to understand it. Porque estos falsos profetas, Because these false prophets, ¿dónde estaban esos profetas? were those prophets Con were nosotros en la iglesia. with us inside the church. ¿Cómo sabemos que son falsos profetas? How do we know that they are false Porque prophets? esos falsos profetas han salido. Because those false prophets ¿Han have qué? gone out. Por eso enseña el apóstol, That's why the apostle dice, is teaching. estaban con He nosotros, said they were with us, pero no eran de but nosotros. they weren't. Salieron, From diga us. conmigo, salieron They went out para que se manifestara to be manifested que no eran de that nosotros. they weren't from Y us. aquellos que salen And those that go out es porque eran falsos is profetas. because they were false Porque prophets. quien está escuchando al Espíritu de Dios Because the one that is listening to the Spirit of God entiende la palabra de Dios can understand the word of y God. las decisiones que toma, And the decisions that he takes, las palabras que habla the words that he speaks, y las cosas que hace, and the things that he does. lo hace por la palabra de He Dios. does it by the word of God. Y la palabra de Dios nunca va a ir en contra. And the word of God is never going to go El against Espíritu de Dios, the Spirit of God. póngame atención en esto. Pay attention to El this. Espíritu de Dios, The Spirit of el God, Espíritu Santo, the Holy Spirit, solo hay un Espíritu Santo. There's only one Holy Spirit. Él nunca te va a llevar algo en He's contra never going to take you something against de lo que la palabra de Dios dice. of what the word of God is saying. Nos tiene que madurar, So you have to mature. porque no importa cómo hable, Because it doesn't matter the way you no speak. importa las palabras que diga It doesn't matter the words you y say. que parezca muy espiritual. And it can look very spiritual. Si va en contra de la palabra, If it's going against the es un word, falso profeta. that is a false prophet. De la Biblia dice falsos maestros, And the Bible says false teachers, falsos apóstoles, false apostles, perros rapaces, dice perros que mutilan el cuerpo. dogs that bite the ¿Quiénes body. son los perros que mutilan el Who cuerpo? are the dogs that mutilate the body? Dice los perros que mutilan el cuerpo. The dogs that ¿Quiénes son mutilate the esos body. perros que mutilan el Who cuerpo? are those dogs that mutilate the body? Falsos obreros, malos obreros. False and evil workers. ¿Dónde están esos obreros? Where are those workers? Yo le pregunto, ¿dónde están los obreros? I'm asking you, where Dentro are the de la workers? iglesia. Inside the church. Entonces, dentro de la iglesia So inside the church, hay malos obreros. there are bad workers. Dice la palabra, son perros que mutilan, que desbaratan el cuerpo. The word says those are dogs that mutilate, that destroy the body. ¿Vamos bien? Are we good Entonces here? diga conmigo, no tengo que dejarme llevar Say it with me. I don't have to por allow las myself palabras. go by the word. Tengo que discernir los I need espíritus. to discern the spirits. Tengo que conocer I need to know en qué espíritu se mueve. in what spirit they're moving. ¿Cómo conozco en qué espíritu se How mueve? do I know in what spirit they're moving? Por la palabra de Dios. By the word of God. A mí no me importa si levanta las manos. I don't care if they raise their hands up. No me importa si pone ojos de huevo cocido. I don't care if they put their eyes like Como si fuera boiled muy egg, espiritual. like if they're very spiritual. Pero cuando yo veo las cosas que habla, But when I see the things that they cómo speak, vive, how they live, y voy a la palabra de Dios, and I go to the word of me God, revela que no es it espiritual, reveals to me that they're not que no es spiritual, maduro, that it's not mature, que es carnal that it's from the flesh, y que se guía por los deseos de la and carne. allows himself to be guided Amén. by the Dele un desires aplauso of the al flesh. Señor. Give a big applause to the Lord. Es bueno estudiar la palabra, ¿no? It's good to study the word. Luego right? en el verso 2 dice, Verse 2 says, en esto conocemos el Espíritu de Dios. Aquí vamos a conocer el Espíritu de Dios. right here we're going to know the Spirit of Dice, God. en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. By this, you will know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come from the flesh is from God. Y todo espíritu que no confiesa, diga conmigo Say confesar, it with me, confessed. que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. And every spirit that doesn't confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. Entonces, And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard it's coming, and which is now already in the world. ¿cómo sabemos
Tenemos que aprender a conocer los espíritus. How do we know? We need to learn how to know the spirits. El que confiesa, diga conmigo, confesión. Say with me, confession. ¿Qué es confesión? What's a confession? Es hablar lo que nosotros hemos creído. It's to speak what we have believed. Y nuestra confesión tiene que ir de acuerdo a lo que nosotros vivimos. And a confession has to go according with what we Si believe. nosotros confesamos algo If we confess something y vivimos otra cosa, and we live something else, no es fe, it's not faith. no es de Dios. It's not of God. Dice que así conocemos quiénes son del Espíritu de Dios. It says that's how we know who is from the Spirit of God. Los que confiesan, The ones that confess, los que creen the ones that believe que Jesús vino en carne. that Jesus came in flesh. Ahora, ninguna persona dentro de la iglesia, Nobody inside the church, a menos que ya se haya descarado unless that he is already without y shame viva en una completa y descarada herejía, and he lives in complete heresy. dice que Jesús no vino en carne. It says that Jesus did not come in flesh. Pero está hablando Pablo habla, está hablando a la iglesia, Juan. John is speaking to the church, Y está diciendo que en la iglesia and he's saying that in the church, hay personas que se mueven en el espíritu del anticristo. there's people that moves in the spirit of the Antichrist. Los que confiesan que Jesús vino en carne. The ones that confess that God came Es in decir, flesh, es una proclamación de fe meaning it's a proclamation of y faith de credibilidad and believing en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. in the body of Christ, which is the church. Póngame atención. Aquel que confiesa The one that que confesses Jesús vino en carne, that diga Jesus conmigo, came in vino en flesh, carne, say with me, came in flesh, no puede hacer cosas cannot do things y hablar cosas and speak things que van en contra de la unidad that go against the unity y de la autoridad que hay en el cuerpo de Cristo que somos nosotros. and in the authority that is in the body of Christ, which is us. Quien está haciendo cosas The one that's doing things y hablando and cosas speaking things que dañan el cuerpo de that Cristo hurts the body of Christ, no se mueven en el Espíritu de Dios. you don't move in the spirit Por of eso God. la palabra nos enseña That's what the word teaches a us, poder distinguir, to be able to distinguish. porque el Espíritu de Dios Because the spirit of God es el espíritu de unidad, is the spirit of unity, el Espíritu Santo, the Holy que Spirit, mantiene al cuerpo de Cristo unido that keeps the body of Christ y united edificándonos los unos a los and otros. edifying one another, Y en el vínculo perfecto de la paz and in the closeness of the peace, podemos tener unidad. we can have unity. Entonces, cuando yo digo o yo creo que When I- Jesús vino en carne, When I said, I believe that Christ came pero in flesh, estás peleando y causando problemas But you are con tus hermanos, fighting and causing problems with your brothers and no te sisters, estás moviendo por el Espíritu de Dios. you're not moving by the spirit of Es God. por el espíritu del It's anticristo. by the spirit of the Ustedes Antichrist. escucharon, dice que el espíritu del anticristo viene. You guys heard that the spirit Ahora, of the Antichrist tienen is coming. que distinguir entre la persona del anticristo You need to distinguish between the person que of un the día se Antichrist manifestará that one day is y gonna otro manifest, el espíritu del and anticristo. another one, the spirit of the El Antichrist. espíritu del anticristo The spirit of the Antichrist ya vino y ya está en el mundo. already came and is in the world. Y el espíritu del anticristo And the spirit of the Antichrist, lo que hace what it does es que niega la efectividad is that denies the effectiveness del cuerpo de Cristo of the body of Christ y de las enseñanzas del apóstol Pablo and of the teaching of Apostle en, Paul. en 1 de Corintios 12 And 1 Corinthians 12 habla que todos somos parte del cuerpo de Cristo it speaks that we are part of the body y of todos Christ, nos necesitamos los unos a los otros and we need one another. y que yo no puedo decirle a mi hermano no te necesito And I cannot tell my brother, I don't need you. y que yo no necesito de ti And I don't need of you. y entonces y decir yo soy And like autosuficiente I said, I'm self-sufficient. I'm y yo puedo self-sufficient. salir del cuerpo de Cristo And I can get out of the body of porque Christ. yo aquí está Because here it is. falsos profetas False prophets y el espíritu del anticristo and the spirit of the porque Antichrist. yo oré Because I prayed y Dios me reveló and God revealed to y me. Dios me movió a hacer esto. And God moved me No, to no, do no, this. no, no. Por favor, maduren. Please mature. Todo lo que te lleva a separar el cuerpo de Cristo Everything that takes to
separate the body todo of lo que Christ, te lleva a dañar el cuerpo de everything Cristo, that takes you to damage the body es of el Christ espíritu del is anticristo. the spirit of the Antichrist. La iglesia The church, somos el cuerpo de Cristo. we are the body of Christ. Quien se mueve en el espíritu del The anticristo one that moves in the spirit of the Antichrist quiere wants y trabaja and works para destruir la iglesia. to destroy the church. Qué callados ahora. How Le dije que quiet le iba a are dar you? enseñanza. I told you I was going to give you teaching today. Es la palabra de Dios It's the word of God. y hay que madurar. And we need to mature. Hay que dejar de ser sentimentales y We emocionales. need to stop being sentimental Hay and que dejar de ser emotional. carnales. We need to stop being from the flesh. Y ¿sabes el diablo dónde tiene tanta influencia? You know where the devil has so La much Biblia dice que el influence? diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. The Bible says that the devil goes around like a lion looking who to devour. Pero ¿sabes dónde el diablo, a ver si me entiendes esta expresión, donde el diablo agarra barco? Did you know where the devil goes and takes more O people? lo voy a decir de otra, si agarra sus tontitos, He gets hold of his full ones. es a los inmaduros, It's in the ones that are not a los que mature, no son bíblicos. the ones that are not biblical. Pero los que son maduros por la palabra de the Dios, ones that are mature by the word of viene God, el Dios de este mundo this world y nada comes, tiene contra ti. and he has nothing Y no te against puede you, mover and he cannot move y no you, te va a engañar and he's not gonna porque la fool you, palabra te revela because the word reveals lo to que es you de Dios what is from y lo que God no es de Dios. and what is not Amén. from Denle God. un aplauso al Señor. Give a big applause to the Lord. Entonces quiero establecer muy bien esto. I want to establish this very good. Los falsos profetas son los que dicen que Dios les habla, The false prophets are the ones that say that God speaks to them. pero la verdad se mueve en el espíritu del anticristo. But the truth is that they're moved by the spirit of the Antichrist. Por eso dividen y tratan de destruir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. That's why they move and they try to divide the church, which is the body of Christ. Y lo hacen consciente o inconscientemente. And they do it consciously or unintentionally. Pero todo aquel que está contra la unción, que es el Cristo, But all the ones that are against the anointed, which is Christ, y que trata de destruir la iglesia, and tries to destroy the church, se mueve en el espíritu del they anticristo. move in the spirit of the Antichrist. Ya empezaron a mirarse así los unos a los otros. They start ¿Quién looking se moverá en to el? one another. A ti no te importe quién se mueva en el espíritu del anticristo. You don't have to care who moves in the spirit of the Esta Antichrist. enseñanza no es para que andes buscando quién se mueve, quién será el anticristo This aquí. teaching is not for you to be looking who is moving in the spirit of the Esta Antichrist. enseñanza es para que tú madures This teaching is for you to mature y para que tú no te dejes engañar. and for you to not allow yourself to be fooled. Entonces los espirituales no se dejan engañar. The spiritual ones do not allow themselves Ellos to be fooled. disciernen las They cosas can discern the things y disciernen los espíritus en los que la gente se mueve. and they discern the spirits in which people move. Amén. Entonces vaya conmigo en 1 de Corintios capítulo 10, verso 2. Let's go to 1 Corinthians chapter 10, verse 2 to 4. 1 de Corintios capítulo 10, verso 2. 1 Corinthians chapter 10, verse 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. And all in Moses were baptized in the cloud and in the sea. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. And all ate the same spiritual food. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. And all drank the same spiritual drink, for all they drank from Diga the spiritual conmigo, rock. alimento, Say with me, food. dígalo fuerte, alimento Say with me, food y bebida espiritual. and spiritual drink. ¿Quién es ese alimento y bebida espiritual? Who is that food and spiritual drink? Es Cristo. It's Christ. Cristo Christ es el alimento y la bebida espiritual. is the food and spiritual. Para poder sobrevivir To be able to survive y para poder madurar necesitamos ese alimento espiritual. and to be able to mature, we need the spiritual food. ¿Cómo sobrevivió el pueblo en el desierto? How
how did the people survive in the desert? Por el alimento espiritual que recibían. Like the spiritual food that they were El receiving. maná que descendía del The cielo manna that was coming from y el heaven. agua que le daba la roca. And the water that the rock was giving La them. roca es Cristo. The rock is Christ. Y Jesús dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. And Jesus said, I am the true breath that came from Entonces, heaven. ese alimento So espiritual that spiritual food es Cristo is Jesús. Jesus Amén. Christ. Amen. Ahora vaya conmigo en Juan capítulo 1, verso 4. John verse 1. Juan capítulo 1, verso 4. John chapter 1 verse 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and God was the Word. Este era en el principio con Dios. This was in the beginning with God. Todas las cosas todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. All things were made by Him. Without Him, nothing was made. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. In Him was life, and life was the light of man. De quien está hablando es de Jesús. Who He's speaking about is Jesus. Él es la luz de los hombres. He is the light of man. Él es la vida. He is the life. Jesús dijo, yo soy el camino, Jesus said, I am the way, soy la verdad I am the truth, y soy la vida. and I am the life. Entonces de quien está hablando Juan So es who- de Jesús mismo. John is speaking about is Jesus. Entonces dice, en el principio, It says, in the beginning, antes de que todas las cosas existieran, before everything else was existed. en el principio era el verbo. Diga conmigo el verbo. In the beginning was the birth, Y el verbo era con Dios. and the verb was El with verbo God. desde antes de todas las cosas The word before all the things estaba con Dios. was with God. Y ese verbo And that word es Dios. is God. Está hablando de Jesús. Is speaking about Jesus. Ahora en Primera de Juan verso 1, Primera de Juan capítulo 1, verso 1, First John chapter 1 verse 1. dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. That which was from the beginning, we have seen and heard, we have seen without our eyes, which we have believed and our hands have touched, come from the world of life, word of life. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado. For the life was revealed and we have seen it and ¿Qué, testified. qué es lo que ellos pudieron ver? What is that they were able to ¿Qué es see? lo que pudieron tocar? What is it that they were able to touch? Vieron y tocaron They saw and they touched al verbo de vida. the verb of the La word of diga life. conmigo la palabra. Say it with me, the word. A ver, necesito dos jóvenes que me ayuden. I need two youth to help me. Sí. El más, a ver. Acá de este lado. El más guapo es Dios. The most handsome is God. Y el más guapo del más guapo. And the most handsome is the most handsome. Así nos dice a todos, dice. That he tells everybody. Él es Dios. He is God. Él representa a todos nosotros. He represents all of us. Él es Dios. He is God. En el principio era el verbo, In the beginning was the word, pero no llamé a nadie acá, but I didn't call anybody porque up el here. verbo no podemos verlo, Because we cannot see the no word. podemos We tocarlo, cannot touch him. pero el verbo But the word, era desde el principio it was from the beginning. y lo conocimos And we knew him. y nos fue revelado. And it was revealed ¿Vamos to bien? us. We're good here. Ahora, quiero en 2 de Timoteo, no lo busque, escuche, 2 de Timoteo 3:16, 2 Timothy 3:16. dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. All scripture is given to inspiration of God and is profitable for teaching, for proof of recognition, for instruction in righteousness. A fin de que todo el hombre de Dios y mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. So that all men and women of God may be perfect, truly equipped by every good work. ¿Qué es lo que nos da la perfección? La palabra de Dios. What gives us the perfection? The word Diga of God. conmigo la escritura. Say it with me, the word. Ahora, the vea scripture. esto por favor. See this.
Yo represento al Espíritu Santo, I represent the Holy Spirit. Él representa a Dios He represents God. y Él representa And he represents los 44 autores the 44 authors que escribieron la Biblia. that wrote the Bible. La Biblia está escrita en 66 libros. The Bible is written in 66 books. Está escrita por 44 autores It's diferentes written by 44 different writers. que vivieron en un periodo de 1500 años, entre un periodo de 1500 años. They live in a period of 1,500 years. Fue escrita en 3 continentes It was diferentes, written in 3 different continents, en 3 lenguajes in 3 diferentes: different languages: arameo, Aramaic, hebreo Hebrew, y griego. and Greek. Todos vivieron en diferentes tiempos. They all live in different times. Él representa a esas 44 He personas. represents those 44 people. En el principio era el verbo. At the beginning was the Word. Póngame atención. Pay attention to this. Y el verbo, And the Word, cuando Dios habla, dice la when palabra, God speaks, no solo de pan vivirá el the hombre, word says not sino men will de not live toda only from bread, palabra but from all the word que sale de la boca de Dios. that comes from the word of God. Abre Mouth la of boca. God. Open your mouth. Y el Padre habla. And the Father speaks. Aquí le voy a juntar todo. Ponga Here atención. I'm going to gather everything right here for ¿Quién you. conoce el corazón de Dios? Who knows the heart of God? ¿Quién conoce lo profundo de Dios? Who knows the deepest of ¿Quién God? conoce los misterios Who knows the mysteries? más codificados, More codified, más profundos de Dios, more depths of sino God, el Espíritu de Dios? but the Spirit of God. Entonces el Espíritu So Santo the Holy Spirit toma el verbo, takes the word, diga conmigo, el say with verbo, me, the word, la palabra, the word, y entonces la llevó and then he y took la it, inspiró. and he inspired La palabra it. inspiración The word inspiration viene del griego neuma, comes from the Greek que es pneuma, viento, aire. which is Entonces wind, el air. Padre habló, So the Father spoke, el Espíritu Santo the Holy Spirit tomó la palabra. took the word. Yo sé que no miran nada en mis manos, I know that you don't see anything in my porque es hands palabra, because this word, pero es palabra but his word que el entendimiento humano no puede comprender. that the reason human knowledge cannot understand it. Cosas tan profundas, Things that are so deep, cosas tan maravillosas things that are so de wonderful Dios y de su of corazón God and of his heart que ninguna mente humana that puede entender. no human mind can understand. Entonces el Espíritu Santo So the Holy Spirit toma el verbo, takes tomó el the verbo word, he took the word e inspiró and he inspired a los hombres que escribieron la the Biblia. men that wrote the Y Bible. la inspiración And the inspiration vino en su espíritu. came into their spirit. ¿Para qué? For what? Para que ellos For them. escribieran la Biblia. Write the Bible. Entonces, quien inspiró la So Biblia, who inspired the Bible? los 66 The libros 66 books del Antiguo y Nuevo of Testamento Old and New Testament. fue el Espíritu It Santo. was the Holy Spirit. Le dio, ¿qué fue lo que le entregó? What did he gave them? Le entregó el logos, que es la palabra. He gave him the logos, the Le word. dio la palabra He gave him the word para que ellos la escribieran so they can write it down y la redactaran. and they can ¿Por write qué it. la Biblia es tan perfecta? Why is the Bible so perfect? Y se escribió por 44 hombres la escribieron 44 men wrote it y no se equivocan, and they not made a mistake. aunque no se conocieron Even though they didn't know each y other. vivieron en 1500 años. And they live in 1,500 ¿Por qué es tan years perfecta? different. How come it's Porque so el perfect? Espíritu Santo la inspiró. Because the Holy Spirit Y entonces inspired it. cuando tiene la palabra, So when they have aquí está. the word right here, ahora necesito a alguien que represente la iglesia. Ven, hijo. I need someone to represent the church. Ahora él necesita revelación. Now he needs revelation. Y entonces quien escribió la And Biblia then who wrote the Bible nos entrega el logos, is giving us the nos logos. entrega la palabra. Is giving us the word. Pero la palabra, But the word, sin el Espíritu Santo, without the Holy es Spirit, imposible que él lo pueda entender en is su it espíritu. possible for him to understand it in Muchos his spirit. conocen lo que la Biblia dice, Many know what the Bible says, pero no son maduros but they are not mature. y no son And espirituales they are not spiritual. y no son sabios. And they're not wise. ¿Por qué? Why? Porque solamente quien inspiró, que es el Espíritu Santo, Because only the one that inspired, which is the hace Holy que Spirit, estas palabras makes for these words entonces vengan como una revelación. can come as a revelation. Por eso leímos que dice, That's what we read. cosas que ojo no vio,
things that you did not ni hear oído oyó, or eyes saw, ni han subido al corazón del or hombre, haven't gone to the heart of man. son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Those are the things that Lord has Y for those Dios that no love Him. nos dio el espíritu del mundo, And God did not give us the spirit of the world, sino el espíritu de su Hijo, but the spirit of His Son, para que nos revele to reveal to qué us es lo que el Padre what is it that the me ha Father concedido. has conceived me. O sea, given todo lo to que me. el Padre me nos concedió, Everything that the Father gave us, aquí está. it's right here. Lo tenemos contenido. We have it right here. Pero Él no lo contained. entiende. But He doesn't understand Pero it. el Espíritu But the Santo Holy Spirit viene y decodifica, revela el código comes and decodes, reveals the para code que Él pueda entender for fácilmente Him to be able to understand lo easily profundo del corazón de the Dios. depth of the heart Y of el God. Espíritu Santo comienza a revelar. And the Holy Spirit starts to reveal. Eso se llama rema. That is called Rema. Entonces es imposible que Él sepa la voluntad de Dios. It is impossible for Him to know the will Es of God. imposible que Él reciba Es la revelación It's impossible for Him to receive the y revelation que reciba la gloria que Dios tiene preparada para la and to iglesia. receive the glory that God has prepared for the Él nos church. representa a todos He nosotros represents all of us. y hay una gloria. And there is a glory. Esa gloria se manifiesta en abundancia y en The riquezas. glory is manifested in glories and riches. Pero es imposible que le sea revelada But it's impossible for it to be revealed si to no him tiene la palabra de if Dios. he doesn't have the word of God. Entonces le pega lo raro, lo místico. So it's the mystic and the weird hits him, Y yo siento, and I feel, y como que Dios me habló. and like God speaks Dios to me me. dijo. God told me. ¿Dónde te dijo? Where did He told you? Yo lo sentí en mi I corazón. felt it in my heart. ¿Dónde dice en la Biblia? Where does it, the Bible says it? ¿Qué dice la What Biblia? does the Bible say? I don't know, yo no I sé. don't know. Entonces, ¿qué me dice? So what is He telling Que me? no se mueve por el Espíritu de Dios. That He's not moving by the Spirit of No God. es espiritual, It's not spiritual. mucho menos es maduro, Even less mature. porque solamente el Espíritu Santo revela Because only the Holy Spirit reveals lo que ya está escrito. what is already written. Diga conmigo lo que ya está Say escrito. it with me. What is already written. El Espíritu Santo nunca te va a revelar The Holy Spirit is never going to reveal to algo you extraordinario something extraordinary, que no esté en la palabra That escrita is contenida en la Biblia. not contempt and written in the Word. Quiero leerte los últimos versículos de la Biblia. I want to read to you the last verses of the Bible. En Apocalipsis, In Revelation, capítulo 22, chapter 22, verso 18. verse 18. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel Me, Jesus, I have sent my angel para dar testimonio to give testimony de estas cosas a la iglesia, of these things de to todo the lo que él ha church, hablado. of all Yo that soy la he has spoken. raíz I am the root y el linaje de David, and the lineage of la David, estrella resplandeciente de la mañana. the high splendor starting in the morning. Y en su Biblia está escrito con letras rojas. And in your Bible is written with red letters. En el verso 18 dice, Verse 18 says, yo testifico I'll testify a todo aquel to all those que oye estas palabras de este that libro. hear the words from this book. Ponga atención, Jesús Pay está attention. diciendo, Jesus is yo saying, testifico, I testify, yo hablo, I speak, yo revelo I reveal a todo aquel. to all of those. ¿A cuántos? A to how todos. many? All of them. ¿Cuáles todos? Which one is Los all? que tienen las palabras de este The libro. ones that have the word of this Si no book. tienen las palabras de este If you libro don't have the words of this book, y tú dices, Dios me habló, and you say, God spoke to y me, como una persona que conocimos hace tiempo, and like a person that we knew for a long time y ago, Dios le dio otro libro más de la Biblia and God gave him a different book of y the lo Bible, escribió and he wrote it, y se movía por ese libro que le reveló. and he was moving by the book. Es that más, los he gave him. mormones Even the Mormons, dicen que un ángel de Dios descendió they said that an angel of God y le come down, entregó el descend, libro del mormón and he gave them the book of y the ahora se Mormon. mueven And now they move por ese libro. by that book. Entonces, pero mira lo que dice la But escritura. look what the scripture says. Si alguno añadiere a estas If cosas, someone will add to this thing, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. God will bring all the plagues that are written in this book. Nadie puede añadir
a palabras a este libro. Nobody can add words to this No puedes book. decir Dios me reveló You cannot say God revealed si to no me está esas palabras en este if libro. those words are not in this Dios book. ¿dónde está donde te reveló? Where is it that He revealed to Es you? gente que dice, yo me muevo porque Dios me lo está indicando así. There's people that say, I ¿Dónde know because te lo God está is telling me indicando? like that. Where is He Porque telling si you? vamos a la escritura, Because if we go to the scripture, la palabra dice que tú no puedes moverte por emociones y the word sentimientos, says you cannot be moved by sentiments que tú, of emotions, que tú perteneces al cuerpo de Cristo. that you belong to the body of Christ. Y dice la escritura que debes de permanecer en el cuerpo de And the Cristo. scripture says that you need to stay in the body Pero of no, a Christ. mí Dios me habló otra cosa. But no, God spoke to me something Y luego else. dice el verso 19, y si alguno quitare Verse 19, if someone removes de las palabras de este libro de la profecía, from the words of this book the prophecy, Dios quitará God will remove su parte del libro de la vida his part of the y de la santa ciudad de las cosas book que of están life escritas en and este the libro. holy city that are written in this book. Entonces no podemos ponerle, We cannot add pero tampoco podemos quitarle. or we cannot remove. Y yo te digo, no puedo quitar. And I tell you, Gracias, I cannot hijos. remove. No puedo, denles un aplauso. Give them an applause, please. No puedo I quitar cannot remove ni una sola palabra que está escrita en este libro. one single word that is written in this No book. importa si te It ofendes, doesn't matter if you get no offended. importa si no te It gusta, doesn't matter if you don't like it. no importa si te desagrada el It mensaje. doesn't matter if the message doesn't No go puedo. with you. I can't. Ahora, un verdadero predicador, A true preacher, un verdadero pastor, a true pastor, predica y enseña preaches and teaches sobre la autoridad máxima que es la palabra de Dios. about the maximum authority, which is the word of God. Pero tampoco puede dejar de hablar la Biblia And he cannot stop speaking of the Bible porque a alguien no le gusta. because somebody doesn't like it. ¿A quién no le gusta Who doesn't like la it? palabra de Dios? The word of God. Jesús dijo God said, a los que no son de Dios. the ones that are not of God. Dijo, mis ovejas oyen mi voz, He said, my sheep listen to my voice. conocen mi voz. They know my voice. Dice, y ustedes no oyen mi voz And you don't hear my porque voice ustedes son del mundo. because you are from the world. Hay gente que no le gusta la palabra de Dios There's people that doesn't like the word porque of God viven en el mundo because they live in the world. y se mueven en otro espíritu que no es el espíritu de Dios. And they live in the different spirit that is not the spirit of God. Pero también no podemos añadir a la palabra de Dios. But we cannot add to the word of God. Por favor, tenemos que ser Please, we need to be muy cuidadosos very careful. y tenemos que tener mucho temor de Dios. And we need to have a lot of fear of God. Porque no podemos andar por la vida diciendo Dios me dijo. Because we cannot go through life saying yo God told me. profetizo y yo And hablo. I prophesied and I speak. Y si Dios te habló, te reveló por la If escritura. God spoke to you, He revealed to Y you through the todo lo word. que el Espíritu Santo habla, And everything that the Holy Spirit speaks, póngame atención. pay attention to. todo lo que el Espíritu Santo habla Everything that the Holy y Spirit te speaks, revela en la and escritura He reveals to you in the scripture. es para la edificación del cuerpo de It's Cristo. for the edification of the body of Christ. Cuando Dios te habla When God speaks to you, y cuando Dios te enseña, and when God teaches no you, infunde temor, it doesn't give you tampoco fear, infunde acusación. or doesn't give you accusation. Hay gente que viene y te profetiza. There's people that Oh, come es and que Dios prophesy me to you. dijo y que estabas haciendo Oh, esto. God told me that you were doing Luego andas this. todo acusado, And todo. later you are accused. El acusador es el diablo. The accuser is the devil. Diga conmigo, el acusador es Say el with me, diablo. the accuser is the devil. Gente que te habla People that comes and speaks y to te you. trae. Dios me habló un sueño para dártelo. God gave me spoke to me a dream to tell you. Y luego te deja como si hubieras visto película de terror. Ay, And ya they no, leave you like if you saw a ya horror no movie. saben ni qué hacer. And you don't even know what No, to do. no, ese no es el Espíritu de No, Dios. that's not the spirit of El God. Espíritu de Dios imparte The fe. spirit of God gives you Te faith. imparte cosas que ojo no vio It ni gives oído you yo. things that eyes did not see and Entonces ears el did Espíritu not Santo heard. comienza a revelar The Holy Spirit starts to lo que la reveal palabra de Dios me dice. what the Word of God is telling Entonces me. concluyo con esto. La And I alabanza finish vino- with this. Concluyo con esto. I Somos finish with this. espirituales We are spiritual porque tenemos un espíritu. because we have a spirit. Pero necesitamos ser escriturales. But we need to be scriptural. Necesitamos conocer a profundidad la palabra de Dios We need to know deeper in the Word of God. para alcanzar madurez y sabiduría, Be able to reach maturity and wisdom. para poder discernir To be espiritualmente able to discern y spiritually. para poder alcanzar la gloria que fue preparada para And nosotros. to reach the glory that was prepared for us.
Lo que más necesitamos nosotros en este tiempo What we need the most in this time es la palabra de Dios. is the Word of God. Vas a comenzar a fluir en una revelación tan profunda. You're going to start to flow in a deep revelation. Vas a empezar a ver cosas tan maravillosas. You're going to start seeing wonderful Y things. Dios te va a empezar a revelar por la palabra. And God is going to start A revealing ver, to you by the Word. quiero ser muy didáctico. I want to be very didactic. Míreme acá, por favor. Look at me up here. Por eso siempre le digo, cuando usted viene a la iglesia, That's why I always tell you when you come to cuando church, usted ora, when you pray, cuando vienen los días de oración, when the days of prayer come, venga con su Biblia. come with your Bible. Porque cuando usted está orando, Because when you are praying, usted está buscando de Dios you are seeking y of está God, buscando consejo. and you are seeking for El advice. Espíritu Santo te lleva a la The Escritura Holy Spirit takes you to the y entonces Scripture, comienzas a leer. and then you start to read. Y cuando comienzas a And when leer, you start to read, el Espíritu Santo te empieza a traer luz the Holy Spirit starts to bring you light. y empiezas a entender este pasaje And you start to understand que this nunca habías passage entendido. that you never understood before. Nunca habías visto las cosas de esa You manera. never saw things in that same way. Nunca habías tenido la fe para hacer las cosas. You never had the faith to do the things. Pero entonces el Espíritu Santo, But then the Holy Spirit, cuando leíste la palabra when you read the Word, y el Espíritu Santo la revela, and the Holy Spirit reveals empiezas it, a soñar you start to dream. y empiezas a ver And you visiones start to see visions. y empiezas a tener conocimiento de Dios, And you start to have algo knowledge en of tu God. mente cambia, Something in your mind changes. donde ya comienzas a discernir, Now you start to a discern, examinar to examine, y a pensar and to think con la mente de Cristo, with the mind of no con Christ, tu propia mente. not with your own mind. Es decir, que estoy completamente enojado. Meaning, I'm so mad. Estoy tan enojado. I'm so mad Porque me hicieron. because they did to me, Porque hablaron de mí. because they spoke about Porque me, se rieron de mí. because they laugh about me. Y estoy tan enojado. And I am so mad. Yo no le quiero hablar a And nadie. I don't want to speak to Me anybody. voy de la I iglesia. leave the church. Yo voy a orar I will pray y voy a la palabra. and I'll go to the Word. Y el Espíritu Santo me dice, And qué the mal Holy estás, Spirit Carlos. tells me, you're so bad, Carlos, Porque tienes que perdonar. because you need to forgive. Porque tienes que caminar en un espíritu de unidad. Because you need to walk in a spirit of unity. Y el Espíritu Santo viene y me habla por la palabra. And the Holy Spirit comes to me and speaks to me Que through deje the de ser Word tan religioso to stop being so religious y deje mi ofrenda en el altar and to leave my offering in the altar y arregle los problemas que tengo con mi hermano. and to fix the problems that I have with my brother or sister. Entonces, si fuéramos bíblicos, If we were biblical, para que el Espíritu Santo nos revelara, for the Holy Spirit to reveal to us, no necesitaríamos tanta explicación we don't need so much y explanation tanta enseñanza del pastor. and so much teaching of the pastor. Por eso cuando el apóstol Pablo That's when Pedro, Apostle Paul, Peter, habló a los he gentiles, spoke to the Gentiles. el Espíritu Santo reveló The Holy Spirit ¿qué revealed habló? What did he spoke? Acerca del verbo que se hizo carne, la About palabra. the word that became flesh, the word. Cuando ellos tuvieron la palabra, When they had the word, el Espíritu Santo the cayó sobre todos ellos Holy Spirit fallen y all of them, comenzaron a hablar en and they lenguas. started speaking in tongues. O sea, Pedro no soltó todo su discurso Peter did not release all of his y todo el speech, mensaje que él tenía and all the message that he had. no fue suficiente, It wasn't enough. no fue necesario, It perdón. wasn't necessary. Solo necesitó que presentara el verbo, la palabra, He only needed to present the word, y el Espíritu Santo obró. and the Holy Spirit Porque worked. los que estaban reunidos en esa casa Because those that were reunited estaban in that house, buscando de they were Dios seeking of God, y estaban esperando la and palabra they were waiting for the word para que recibieran so salvación. they can receive salvation. Cuando recibieron unas cuantas When palabras, they received some words, el poder de Dios vino sobre todos the ellos. power of God came Esto upon es lo all que el of them. apóstol dice. And this is what apostle Es con is saying, demostración de poder y is del Espíritu. with demonstration of power and the Pero Spirit. la demostración de poder y del The Espíritu demonstration of power and the Spirit, no viene solamente por hablar la palabra, it doesn't come only by speaking the word. viene por los It corazones comes by their hearts que están deseando that are y desiring anhelando and wanting conocer la to verdad know more y about que the la truth, verdad les sea revelada and for the truth to be revealed, para que la mentira en la que han vivido
vivido for the light and the salga de su vida. been living can get Y out el of their life. Espíritu de verdad, And the Spirit of que truth, es el Espíritu which Santo, is the Holy Spirit, los guía a toda verdad. can guide them to all Por eso truth. cuando el pastor empieza a predicar That's why when the pastor starts y to la preach, gente está conectada en and espíritu the people is connected in spirit, y trae la palabra de Dios and they bring the word of y God, usted fija su mirada en la palabra, and you set your eyes in the word, la luz de Cristo comienza a brotar the light of Christ y starts toda coming tiniebla out of it, comienza a irse de and su all vida. darkness starts Por getting eso out es of your tan life. importante que usted tenga la palabra. That's why it's so important for you to have the Los word. cristianos modernos The modern Christians, ya no tienen Biblia, they don't have Bibles. tienen videos, They have videos. tienen música, They have music. tienen conciertos, They have concerts. pero les da vergüenza caminar con la Biblia en la mano. But they are ashamed to walk with the Bible in their Yo hand. soy de otra generación. I'm from a different Yo generation. soy de la generación donde caminabas con tu Biblia en la mano cuando ibas a la iglesia. I'm from the generation you will walk with your Bible ¿Sabes when que you go por to eso church. por eso se conocían a los You cristianos? know, that's how the Christians will Ibas get, caminando you'll be walking, Y decían, ahí va un aleluya. and they will say, there goes an Ahí va un hallelujah. cristianito. There goes a Christian. ¿Por qué? Why? Porque lo veían caminando con Because la they Biblia will en la see you mano. walking with their Bible in the hand. Y las Biblias de los And cristianos the Bibles of the Christians que usan la that Biblia they use the Bible, está toda desgastada, it is all used. está toda sucia. It's all dirty. A mí no venga a presumirme una Biblia nuevecita. Don't come and show off a Y new no venga a Bible to verme me. a presumirme una hoja sin And manchas, don't come and show off sin subrayar page su Biblia. with no marks, without Quiere decir que outlining nunca la your lee. Bible. That means that you never read it. Yo soy bien, ¿cómo decir? Bien travieso. I am very mischievous. Cuando alguien deja una Biblia en la iglesia, When somebody leaves a Bible in the church, yo se la escondo. I hide it. ¿Cómo no deja en la iglesia las llaves de su casa? How come you don't leave the O de keys su of carro? your house or your car in the Uy, church? Uy. si se le olvida el celular, If you forget the cell phone, no llega al semáforo cuando se regresa. you don't get to the light. Algo when me you come falta, back. algo me I'm falta, missing o es el something, I'm celular y missing se something. Oh, regresa. it's my cell phone and you come back. Pero deja la Biblia But you will leave your Bible y yo, haciendo travesuras, and playing around. le agarro la Biblia I take your Bible y la escondo. and then I hid it. A ver cuándo la pide. Let's see when he's ¿Sabe que hay Biblias que duraron 1 año, 2 años ahí, know nunca that la pidieron? There's Bibles that lasted a year or two. Nunca and la they never asked for them. extrañaron. They never missed it. O sea, si se le pierde la cartera, Meaning, es if seguro que es seguro you lose your wallet, que a it's todo for mundo va a sure andar esculcando. that you're gonna ¿No la be agarraste tú? asking ¿No la agarraste everybody, tú? "Did ¿No you te la took llevaste it? tú? Did you took Ah, it? seguro la traes tú. Or maybe you have it ¿Por qué? Porque Why? ama because you el love dinero. money. Y entonces, ¿por qué no busca la Biblia? How come you don't look for your Bible? Hay muchos que tienen la Biblia en su casa solamente de adorno. There's many that have their Bible just as something. Nunca la leen. They never read it, Y solamente cuando vienen a la iglesia lo escuchan. and they hear it only when they come to Y a church. veces ni traen Biblia. And sometimes they don't even bring the Nunca va Bible. a ser maduro. You're never going to be mature. Nunca va a ser You're espiritual. never going to be spiritual. Por eso nunca van a venir las cosas profundas a su vida. That's why the deep things are never going Y to cualquiera come lo to va a your andar life. engañando, And anybody is going to be lying moviéndolo to you, del foolish propósito de Dios moving para you su vida, from the purpose of God in your life, atrasando los tiempos. getting the times backwards. Por eso ve a gente que anda de iglesia en That's iglesia, why you see people that are going from church porque to para church. ellos es lo mismo hoy estar aquí y mañana estar en Because otra iglesia, For them it's the same thing for them to be here today ¿Sabe and tomorrow por in a qué? different one. You know porque why? son unos inmaduros, Because they are immature. porque no me gusta que me hablen de esa Because manera, I don't like when they speak to porque me that esas way. cosas me ofenden. Because those things offended me. Solamente aquel que tiene una herida Only the one that has the wound, le arde cuando le echan alcohol. it burns when they put alcohol ¿Sí? in ¿Entiende it. lo que le digo? You understand what I'm Si saying? usted tiene una herida expuesta If you had an exposed wound y le echan alcohol, ¿qué va a and you pasar? put alcohol on it, what's going to happen? Va a gritar. You're going to scream. Pero si usted no tiene nada But if you have nothing y el alcohol le cae, and the alcohol gets into you, ¿le duele?
Does it hurt to No, you? no le duele. No, it doesn't hurt. Hasta siente fresco. You even feel fresh. ¿Sabe por qué? You know why? Al que le duele, The one that hurts al to que le to molesta, the one that bothers, al que no le gusta, to the one that doesn't like es it. precisamente porque una infección hay. It's precisely because there is an infection. Y esa es la palabra there. que necesita para que venga And sanidad. that is the word that you need so healing can Entonces, come por to you. favor, So iglesia, please, maduremos. church, let's mature. Porque hay una gloria que viene para nosotros. Because there's a glory that's coming for us. Pero solamente los maduros y espirituales But pueden only recibirlo. the mature ones and Amén. spiritual ones are going to receive it. Voltea al que Amen. está a un lado de ti y con la sonrisa Turn to más the grande one que next to tengas, you and with the bigger dile, smile es that tiempo you de smile that you madurar. have, say, it's time to mature. ya dile, deja las Tell them, niñerías. stop being childish. Uy, se miraron así. Dile, deja de hablar como niño. Tell them, stop speaking like a child. Ahora tú deja de comportarte como niña. Stop behaving like a little girl. Ya madura. Mature Amén. now. Dale un aplauso al Señor. Give a big applause to the Lord. Vamos a ponernos de pie. Let's stand up. ¿Te bendice la palabra de Dios? The word of God ¿Te is bendice blessing la you. enseñanza? Is the teaching blessing you? Quiero que cierres por un momento tus ojos. I want you to close your eyes for a moment.